ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ କର୍ମର ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଚାକିରି ହେଉ କି ମଜୁରୀ। ଏକଥା ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟାଇବୁ ଯିଏ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ମୁଢ଼ି ଖୁଆଇ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ସୋନପୁର ସହରର ବଡ଼ ବଜାର ଠାରେ। ବଡ଼ ବଜାରରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯିଏ ନିଜର ଠେଲା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଠେଲାରେ ଗୁପଚୁପ ମୁଢ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପରସି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଜଣେ ମୁଢ଼ିବାଲା ନୁହନ୍ତି, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଚାକିରି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ବି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥପା। ଆମର ଗାଁ ହଉଛି ବାବୁପାଲି, ଥାନା ସୋନପୁର, ପୋଷ୍ଟ କଲାପଥର। ଆଉ ମୁଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିଛି ସାର୍। ଆଜିକେ 19 ମସିହାରୁ ଆଜିକେ 2026 ମା ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠିକ ଚାଲିছে ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ହୋମଗାର୍ଡ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାଦ ମଧ୍ୟ ଠେଲା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ ଏବଂ ମୁଢ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ଚାକିରି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଠେଲା ବ୍ୟବସାୟ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇସି, ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିକି ସେନୁ ଟିକେ ଟାଇମ ବାହାର କରି ଯେହେତୁ ମୁଢ଼ି ଗୁପଚୁପ ସବୁ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛେ ଯେହେତୁ ସେଥିଲାଗିଟା ମୁଇଁ ମୁଢ଼ି ଗୁପଚୁପ ବିକୁଛେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଳାଟା ରହିଛି ଏବଂ କଳାକୁ ଆପଣ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ନାଇଁ ସାର୍, ତେଣୁକରି ମୁଢ଼ି ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଢ଼ି ବି ବିକ୍ରି କରସି। ତାପରେ ଟାଇମ ଦେଖିକିରି ସିଚୁଏସନ ଦେଖିକିରି ଆମେ ମୁଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଯାଇସି, ମେଲୋଡି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଯାଇସି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବି ଗାଇସି। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ଗୁପଚୁପ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କେମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? एडजस्ट करवाके पड़े, सब बाहर करवाके पड़े, सब जिनस इे बेपार टे कर बुलूले क्या करबी। आज्ञा से लगे राति ड्यूटी जाइए, साढ़े राति ड्यूटी सारी आसिक यार फिर सकालू गुपचुप बेलमी, गुपचुप छना छुनी आड़ू साड़ू करी, मार्केटिंग सामान खुद धरी आसिक मुठे खाई आधा घंटा खाली रेस्ट कर ठेला धरिक भाई आसी आम विजु पट्टनायक छक। ड्यूटी केते समय करती, ठेला केते समय लगाती? सकाल राति 10टा रू सकाल 6 बजे तक मोर ड्यूटी, आउ राति 10टा रू सकाल 6 तक ड्यूटी सरीगला। ड्यूटी रू आसिक घरे गुपचुप बेला चिटका कर बेला बुली कर छना छुनी कर मुठे खाई होटली आसिक सामान पतर घिनी घरे फिर मुठे खाई बेला के ठेला धरिक भाई आसी 1:30 बजे पलि आसी। अच्छा, राति 9टा तक बेपार चलवा। ये आपनकर निशा ना पेशा, या को कौन कहे? नहीं सर, एंता निशा है पेशा नहीं जे, बाकी सब करूचे आरो बुलुले क्या करबे सर। से आम गोटे जिनस गोटे निशा भी अच्छे और पेशा भी अच्छे। मोटामोटी भाव जब कहवा आपंकर दुईट पेशा, वृत्तिगत जीवन में होमगार्ड विभाग में चाकरी ठेला व्यवसाय कर पक्षे आउ जब गोटे कथा कहवा कलाकार जीवन निशा रही, कला निशा रही, गीत गायसी सर, भगवान को आशीर्वाद, माँ सुरेश्वरी आशीर्वाद, गीत भी गायसी सर। गोटे गीत टी गाई? हाँ सर, मुझे आम वृंदावन आया को बहुत भल पाइसी, गीत टे आपको सुनाऊे। तोरी भाभी लीलो आए को जोली, तोरी भाभी लीलो आए को जोली, मन देला चाहली मोर चाहली रे चाहली,
मोहन देला चाहाली मोर चाहाली रे चाहाली मोर संगे संगे रहेले तोते करती गोलार माली रे माली रे माली मोहन देला चाहाली मोर चाहाली रे चाहाली मोहन देला चाहाली मोर चाहाली रे चाहाली। वाह बहुत सुंदर। केते दिन हैला आज्ञा आपण ए कला क्षेत्र रे अछंती केते दिन हैला आपण गीत गाउछन? आज्ञा एटा मु बहुत दिन ई कला भीतर के ढुकुतली आउ प्रोग्राम पदराम किसी नहीं जाऊ थाई हमर माँ मेलोडी रे हम गोटे गीत गाइतिली तापर हमर उमादार पार्टी रे भी हमर हमर कलिंगन नगर रे सने भी उमादार भी पार्टी रे भी गाइतिली। आज आज पर्यंत आपण केते स्टेज प्रोग्राम करिसंती? हेगलान 7-8टा प्रोग्राम हेगलान सर 7-8टा प्रोग्राम रे गाइली न गीत भगवान पर आशीर्वाद रे सर। यदि आगो को सुजोग मिले ताहले आहुरी गीत गाइबे आहुरी गीत गाइबी सर आहुरी गीत गाइबी। केउ प्रकार गीत गाइबा को आपण पसंद करंती? आज्ञा मुझे बहुत सम्बलपुरी बहुत इच्छा लगे बहुत भल पाए सम्बलपुरी के मैं सम्बलपुरी लोक आज्ञा सम्बलपुर गीत मुझे बहुत भल लगसी। आज्ञा दुईटी पेशा गोटे निशा को धरी जीवन जीउछंती आज्ञा तबे एतिकी भितर आपनकर पारिवारिक जीवन मध्य रहिछि आज्ञा तो सबु किछि को एते सुंदर भाबरे मैनेज करूछंती लोकन को कोन वार्ता देबे जो माने कि अनेक समय रे हमें भी मध्य देखो परिवार को निजर व्यक्तिगत जीवन को संभाळिबारे अनेक असुविधार सामना करबा को पड़िताय अनेक कष्ट मध्य सहितांती एपरि कि किछि लोक मानसिक चाप सहि न पारि आत्महत्या मध्य करितांती एबे सेमानन को अपन कोन वार्ता देबे? काना कहमी आज्ञा राति रे तो ड्यूटी जाउछे राति रे ड्यूटी सार के आसुछे तापर सुजा सुजो देखि के प्रोग्राम भी जाउछे तापर याडे व्यापार भी करूछे सब जिंस अगर मोर पिलार भी पाला न से भी बढ़ला न होला सब जिंस के नेगरी टिके एडजस्ट सब चलुछे आरो परिश्रम कले खुशी निश्चय अछि। आज्ञा सर आज्ञा कर्म ही भगवान परिश्रम कले सब जिंस ठीक हेबा सर कोनोसी काम छोट किंबा बड़ न नहीं सर सब काम भल चाकरी भी बढ़िया व्यापार भी बढ़िया तापर हमर मेलोडी प्रोग्राम भी बढ़िया। शुणुथिले दुर्योधन थपांक कथा जीवन रे कोनोसी कर्म छोट किंबा बड़ नहे से चाकरी हेउ कि मजूरी तबे अनेक समय रे जीवन रे झड़ झंझाल भितर फसी रहुतिबा मानसिक चाप को सही न पारि आत्महत्या भली चरम पदक्षेप नेउतिबा व्यक्ति मानक पई दुर्योधन थपा एक उदाहरण अटंती। सुवर्णपुर जिल्लारू बीरेन नाग खबर ओडिशा।